दाता की नगरी लाहौर से आलम इस्लाम के अजीम का ये कुरान, जो मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज में शोबाए तजवीद के सरबराह हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां इज्जत से, हुस्न से, लहन दाऊदी की बरकतों से कलाम मजीद पढ़ा जाता है, वहां आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है और आपका एहतराम किया जाता है। खानवादा रिसालत के गुले सरसब्द और खानदान नबूवत के शहजादे हमारे मखदूम मोहतरम हजरत साहिबजादा फजीलत शेख कारी सैयद खालिद हमीद शाह साहब काजिमी दामत फ्यूज़ुहुम, आपसे गुजारिश है शाह जी तशरीफ लाइए और अपने करीम नाना के सीनाए मुसफ़्फ़ा पर उतरने वाले कलाम मजीद फुरकान हमीद की मुंतखब आयात की तिलावत से हाजिरीन को रोशनी और जिला बख्शिए। फजीलत शेख कारी सैयद खालिद हमीद काजिमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له। अल्लाहु अकबर कबीर। सुन्नत अल्लाह फी الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا अल्लाहु अकबर। وكان أمر الله قدرا مقدورا
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. الله افتح علي يا شيخ. الله أكبر. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. माशाअल्लाह।